जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आजर प्रथम खबर बाइक और स्कूटी दुर्घटना अल्पके बरथिले चालक। संध्या 6 घटिका समय झारपोखरिया थाना अंतर्गत सारसकणा ढाबा निकट में घटी दुर्घटना। खेलनापटू आसुवा स्कूटी जोगे श्रीकांत साहू नामक व्यक्ति एवं सारसकणा पटू आसुवा बाइक आरोही श्रीकांत साहू को धक्का देता। तेबे दुहे दुर्घटनार अल्पके बर्ती जाइथिबा बेले श्रीकांत साहू को हाथ में अल्प आघात लगी। स्थानीय सारसकणा मेडिकल में चिकित्सा करा जायछि। तेबे एभली विभिन्न समय दुर्घटना घटुथिले मद्यपान जो घटी बोली साधारण चर्चा होछि। परवर्ती खबर विलंबित राति दुर्घटना मृत लक्ष्मीधर को उदला स्थित बासभवन में राष्ट्रीय मर्यादा सह शेष सम्मान। सूचनायोग्य विलंबित राति छातीधरा दुर्घटना घटी जाइए। उदला इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप सामने पुलिस गाड़ी को धक्का देला 108 आम्बुलेंस। दुर्घटना 3 राउंड ओलटी पड़ा पुलिस गाड़ी। गाड़ी तले चापी होई होमगार्ड लक्ष्मीधर महांत मृत्यु घटी। आईआईसी बनमाली बारिक एवं ड्राइवर सदानंद सिंह गुरुतर आहत होते। 108 आम्बुलेंस रे फार्मासिस्ट एवं हेल्पर अवस्था गुरुतर चिकित्सा निमंते उदला डाक्तरखाना भर्ती करा जायछि। दुर्घटना पुलिस गाड़ी चुरमार हो जाइथिला। दुर्घटना अल्पके बर्ती थे अन्य 2 कर्मचारी। आईआईसी एवं ड्राइवर अवस्था गुरुतर थिबारु कप्तिपदा स्थित पीआर मेडिकल को स्थानांतरित करा जायछि। तेबे मृत लक्ष्मीधर को उदला स्थित बासभवन में 3 घटिका समय राष्ट्रीय मर्यादा सह शेष विदाय देइछन्ति पुलिस विभाग। राष्ट्रीय मर्यादा समय उदला बीडीओ तहसीलदार एसडीपीओ और अन्य कर्मचारी माने उपस्थित रही देखा मिलता। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ धनपुर छक कार एवं स्कूटी मुहांमुही धक्का 2 गुरुतर। उभय गाड़ी को जबत कला बेतनटी पुलिस। बेआईन डाइवर्सन रास्तार एक स्कूटी रास्ता अतिक्रम करुवा समय कार सहित मुहांमुही धक्का होगा सहित स्कूटी आरोही 2 जन गुरुतर आहत होती। सूचना मुताबक राकेश साहू नाम पंजीकृत ओडी 02B 3647 नंबर विशिष्ट कारटी बारिपदारू बेतनटी अभिमुखे आसुवा समय ओडी 11AC 2112 नंबर विशिष्ट बैटेरी चालित स्कूटी रे सामाखुंटा ब्लॉक अधीनस्थ वज्रतुंडी ग्रामर सुखदेव महांत और सुशील महांत बेआईन डाइवर्सन रास्ता दे रास्ता अतिक्रम करुवा समय दुर्घटना घटी। उक्त दुर्घटना गुरुतर राकेश एवं सुशील को रक्ताक्त अवस्था उद्धार कर बारिपदा मुख्य डाक्तरखाना भर्ती करा जायथिबा बेले उभय दुर्घटनाग्रस्त बैटेरी चालित स्कूटी एवं कार को बेतनटी पुलिस जबत करी थाना को नहीं। परवर्ती खबर बेतनटी थाना इलाकार +2 पढ़ुआ 16 वर्षा नाबालिका को विवाहर प्रलोभन देखाई अपहरण कर विवाह पर दुष्कर्म करने अभियोग में दुष्कर्मकारी को गिरफ्त कर डाक्तर माइना पर अपराह 5टार कटचारण कला बेतनटी पुलिस। गिरफ अभियुक्त जनक होउचंती बेतनटी उपखंड भालुबसा ग्रामर राजेश महांत। 16 वर्षा नाबालिका पीड़िता बापा एतला क्रमे बेतनटी पुलिस 254 नंबर में मामला रुजु कर तदंत चलाई। संपर्कों घरे लुचाई रखा जाइथा पीड़िता को उद्धार करने सहित अभियुक्त राजा ओरफ राजेश महांत को बेतनटी पुलिस गिरफ्त करथिला। पीड़िता बयान अनुसार राजा विवाहर प्रलोभन देखाई अपहरण करने सहित विवाह करी दुष्कर्म करिथिला। अभियुक्त राजा ओरफ राजेश जामिन नामंजूर पर तांको बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जाइथिबार सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर बर्तना और शुक्लाहार सामिल महुलिया ग्राम में अबकारी विभाग चढ़ाऊ चोरा देशी मद जबत सह 3 अभियुक्त कटचारण। गिरफ अभियुक्त माने हेले बड़साई थाना अधीन जोगिनुआ गाँ पंचायत अधीन बर्तना ग्रामर सतीश चंद्र महांत निकटर 8 लिटर एवं से बर्तना ग्रामर संयुक्ता सिंह निकटर 10 लिटर चोरा देशी मद जबत करा जाइथा बेले बेतनटी थाना अधीन शुक्लाहार सामिल महुलिया ग्रामर रतन मुर्मुर स्त्री सीता मुर्मू निकटर 7 लिटर एहीपरी 3 जनक निकटर मोट 25 लिटर चोरा देशी मद जबत करा जाइथिला। एने बेतनटी अबकारी थाना पक्षर 3 गोटी पृथक मामला रुजु करी समस्त अभियुक्तंकर स्वास्थ्य परीक्षा पर अपराह्न बेतनटी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करा जाइथिबार सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर
ବେତନଟି କୋର୍ଟ ଛକରେ ମାସେ ପାଖାପାଖି ପୂର୍ବରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଓମକାର ନନ୍ଦନ ନାୟକଙ୍କ OR11H8072 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବେତନଟି ପୋଲିସ 213 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଚୋରି ବାଇକ୍କୁ ଉଦୁଳା ଥାନା ଅଧୀନ କୁସୁଲଦା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଜବତ କରି ସୋମବାର ରାତିରେ ବେତନଟି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଡ଼ମ୍ବା ଘାଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ରେ ପିଟି ହୋଇ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ଯୋଡ଼ମ୍ବା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ କଡ଼ରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖବର ପାଇ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଲି ରାଉତଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକର ଖୁଣ୍ଟା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଅନ୍ତବାସିନୀ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 11 ଦିନ ପୂରିଗଲାଣି। ଏପରିକି ଡରରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଅନ୍ତବାସୀ 8 ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଏକାଦଶାହରେ ଜିଲ୍ଲା ବାଳିକା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ପୁଣି ହଷ୍ଟେଲ ଫେରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଏହା ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରୀ ନିବାସକୁ କୌଣସି ଛାତ୍ରୀ ଫେରିବା ନଥିବା BRCC କୁଳମଣି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ହଷ୍ଟେଲ କଥା ପଚାରିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶୋଇ SSD ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଟିକୁ ଏବଂ ଭଜାଇ କବାଡ଼ିରେ ତଥା ବାଢୁଣିଆ SSDର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଇରୀ ନାୟକ ଫୁଟବଲରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଅଁଳା ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶାରଦୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 2024-25 ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଁଳା ହାଇସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ 14 ବର୍ଷ ଏବଂ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ବାଳିକା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତମ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହର ଯାଇଥିବା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶେରୱାଲି ଢାବା ସମ୍ମୁଖରେ 2ଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାରିପଦା ସହର ଥାନା ଶିକରଘାଟି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ବାସୁ ମାରାଣ୍ଡି ବୟସ 25 ବର୍ଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା 2ଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ର ଚାଳକ ସମେତ 3 ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ର ଚାଳକ ସମେତ 4 ଜଣ, ଏହିପରି ମୋଟ 7 ଜଣ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଦାରଗାଡାହିରୁ ତକତପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲା। 2ଟି ଯାକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଭଞ୍ଜପୁର ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତୁର୍ମୁଙ୍ଗା ଥାନା ବାଇକଳା ଗାଁରେ ମାମିନା ନାୟକ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଘାସ ବାଛିବା ସମୟରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ସମରତଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଝାଡ଼ବେଡ଼ା ଗାଁର ବାହାଦୁର ସୋରେନ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।